berarti ini jiwa leader ini yang kita butuh benar. Kayak kata Coach Milo, selama ini nggak ada yang kayak gitu di KBS. Semenjak KB nggak ada yang kayak gitu lagi. Yo, what's up school fans and welcome back to the vlog. Dan sekarang ini gue sudah di Gor Ciracas untuk meliput big game antara Hang Tua Basketball melawan Ksatria Bengawan Solo. Ini juga masih bisa menentukan sih untuk seeding terakhir untuk IBL playoff. And of course hari ini kita pengen banget lihat pemain asing baru dari Hang Tua Basketball. Ada Devin Davis dan juga ada former Minnesota Timberwolves, former UCLA Bruins, yaitu Shabazz Muhammad yang akan make their debut dengan Hang Tua malam ini. Dan kita akan lihat nih bagaimana mereka akan nyetel dengan Rakim Christmas dan juga pemain lokal Hang Tua lainnya. Sedangkan dari Ksatria Bengawan Solo main baru aja menang tipis banget dari Satria Muda Pertamina. So kita juga akan lihat nih bagaimana Michael Singletary di game keduanya bersama KBS. So this is gonna be fun. Abraham Muenas juga lawan mantan timnya lagi di sini. So it's gonna be fun. Cannot wait for the game. Pastikan kalian like, pastikan kalian komen, and nonton secara full guys. Dan jangan lupa untuk support, klik join guys, daftar jadi member agar gue nanti juga bisa ngeliput sepanjang IBL playoff. So once again, thank you so much guys for watching and enjoy the vlog guys. Hold on, what we got? There you go, bro. I'm man. I've been asking you, oh son, Sir, sir. appreciate you bro. Sure, bro. Alvar sih beruntung banget sih Alvar sih. Bisa langsung belajar from the floor general, Coach AF Rinaldo. Nah ini salah satu privilege-nya Alvar sih, ada di tim Hang Tua sih. Bisa belajar langsung dari Coach Inal. The newest KBS, Mike Singletary, baru main langsung game winning shot guys. Gokil sih, baru main langsung game winning shot. Ya inilah kenapa dibawa sama KBS lah ya, veteran presence-nya penting banget sih buat mereka sih. How tough was it for you to play after probably like one shoot around? That's always tough, but at the end of the day, man, my teammates did a really good job of kind of just welcoming me in and making things a little bit simple, and Coach did a great job of simplifying things. So, and anytime, you can come in and get a win, your first game in, it always makes you feel good. So. Not only get a win though, you shot the game-winning shot at the end. Did you expect to do that? Man, I had to make up for all the missed shots I missed before that. So, just able to be in that position and just get a shot up, and that's what I was just trying to do, is just trying to get a shot up, and luckily it went in, so that was good. And obviously, this is getting closer to the playoffs. Yeah. They brought you in. As a player, how can you blend in so fast with the team? I think it's just my game. My game is so versatile that I think that I can play with anybody. Regardless if I come in, halfway in the season, or if I start the season out with the team, I feel like my game can adapt and I can do everything that, Coach asks and whatever the team needs. So, I think basically that's just about it. It's about just playing my game, but also understanding the system and the players that we have here and trying to make everybody feel comfortable. Thank you, Mike. Good luck tonight. Appreciate you, man. First impressionnya Shabazz apa? First impressionnya malu dia. Oh, malu. Nggak tau malu, nggak tau jet lag ya. Dia masih diem-diem aja sih. Kalau Latihan, kan baru latihan berapa kali ya? 3 kali kan. Latihan terakhir baru mulai berisik, baru mulai take over gitu-gitu. Cuma awal-awal masih diem. kalau first impressionnya Devin Davis Sama, tapi nggak sediem si Shabazz sih. Tapi masih ngomong. Tapi kemarin sih udah lebih bercanda dia. Big Cuma game kalau yang nih. itu, Yang mana ini? ya Bercanda mulu ya. udah lokal sekarang gitu kan, ya udah lokal. Warlock udah. Warlock. Siap. Good luck ya Toh. Thank you kok. Yang ini lagi kerja Rodi guys. 3 game mainnya 40 menit terus. Main 40 menit terus 3 game nggak diganti-ganti. Kapanpun mainnya, berapapun menitnya harus selalu siap. 18,3 poin per game. 3 game terakhir. Ini adalah pemain baru dari Hang Tua Basketball, Shabazz Muhammad, former Minnesota Timberwolves. Dan juga ini ada Devin Davis, ini juga pemain baru nih yang akan make his debut as well.
Hey, bro, that was a good battle, man. You know, they got some real good players, you know, especially the two new additions. You know, I'm very familiar with them, so I knew this was going to be a tough game. You know, we got up on the lead, but, you know, they came back. I knew they was going to come back, but, you know, we showed character. We showed that, you know, we're going to be contending for the championship, like I said at the beginning of the season. What's been going on in the last 5 games, man? You guys been on fire, 5-game winning streak. Just everybody been stepping up, man. Like, I love the way our locals been stepping up. You know, our local shooters, they've been knocking down shots. Winners been playing at a very elite level. I'm just so proud of my locals, man, because I always trust and believe in them. So for them to get it going at the end of the season, it's perfect. You know what I'm saying? What about Lauren Bradley? He got like 5 3-point shots tonight. That's my guy. He got ice in his veins. He stay ready. You know, he know I always look for him. Even when he think I don't see him, I see him. So that's my guy. I always trust him, and I'm happy for him. Yes, sir. Appreciate you, my guy. Yes, sir. Hey, good game nih. Nggak 40 menit. 37 menit 44 detik Ada ya. ini nggak sih nominasi pemain yang terlama gitu? Nah, kita panggilnya Mr. 40 minutes. Bram, Ya. 5 game sekarang ini, 5 game winning streak sejak lawan Raja Wali. Offense-nya berbeda banget. Apa sih menurut Bram yang berbeda? Energinya sih, kita bener-bener nunjukin itu kalau ya kita pengen menang gitu loh. Pas lawan Raja Wali itu kita seakan-akan ya kita mau menang, tapi kita berpikir kalau kita udah menang. Itu yang salahnya. Kita lupa cara proses menuju menang itu. Kita harus ada niat dulu nih. Nah, kita dari baru mulai udah mikirnya udah kita menang nih. Kita lupa niatnya. Akhirnya ya loss. Cuman ya secara juga buat Raja Wali, bukan maksud apapun. Mereka juga layak menang kemarin. Ya, dan situ kita belajar, kita niatnya ini loh. Kita lupakan atasnya dulu, niatnya dulu. Gimana caranya ya? Teamwork yang bagus, komunikasi yang bagus, latihan lagi. Dan ya Bram juga beda mainnya, karena lebih banyak penetrasi. Apakah karena udah lebih nyaman memang di bawah Coach Milos atau gimana? apa ya memang kemarin sempat struggle, cuman balik lagi belajar how to respond dari game-game sebelumnya. Oh, kayaknya kurang agresif nih, kayak kurang ini nih, jadi tambah lagi di latihannya. Bentar Pak, pertanyaannya lagi bagus Pak, bentar. Iya, jadi ya how to respond aja sih dari kejadian-kejadian sebelumnya, dan latihannya diperbanyak, dikonsistenin. Dan ya bukan cuma aku aja, tapi aku ngajak teman-teman, ayo kita latihannya tambah-tambah lagi. Leadershipnya Mike sejak datang gimana? Hormat lah pokoknya lah. Karena ya jujur, kalau mau ngandelin aku sendiri, kan aku mainnya lama kan. Kadang mau ngomong tuh pasti butuh energi, berpikir pun butuh energi. Jadi baru mau ngomong, tiba-tiba udah masuk. Ada dia langsung ambil alih. Set. Jadi aku tinggal isi beberapa doang. Jadi apa ya pemain veteran, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia juga tahu cara bikin aku biar improve lagi ke depannya. Jadi thank you banget Mike. Terakhir, Rohim Pandey gimana? Rohim Pandey, itu ya dari kemarin aku bilang, Pandey, kamu shooter, jangan banyak nge-fake, rhythm, jangan sampai hilang. One, two, take shot. Kalau kamu miss, ya udah, memang tugasmu itu. Jadi lebih membangun kepercayaan ke teman-teman lainnya. Thank you Bram, congrats. Indonesia dari tim bertanding bisa segera meninggalkan lapangan. Apa ya, awal-awal berjalan baik-baik aja ya, tapi ya sesuai yang kita harapin nih. Padahal saya udah selalu tulis di board bahwa kita harus fokus dan lebih konsisten gitu 40 menit. Cuman ya balik lagi, mungkin ya saya bilang kita belum di level dimana bisa sekonsisten tim-tim papan atas itu sih.
Tambah lagi pemain baru kita ya, ada Sabas, ada si Devin baru gabung latihan 3 hari lalu gitu, kondisi jet lag ya, jadi ya mungkin mereka nggak bisa perform maksimal seperti yang tim Hang Tua harapin gitu sih menurut saya. Oke coach, mungkin mulai banyak 2 foreign belum gitu detail gitu, terutama Devin. Apakah ada special adjustment untuk Devin di game-game berikutnya coach? Yang pasti dia kan nggak boleh main next game gitu ya. Nah, mungkin di 2 game berikutnya dia ya pasti, saya mudah-mudahan udah nggak jet lag, karena tadi dia bilang di locker room, dia bilang ini baru kali ini dalam hidup saya minta maaf gitu loh, karena nggak bisa perform. Saya minta maaf tapi saya nggak mau alasan. Ya alasannya dia bilang ya saya tahu saya jet lag, saya berusaha tapi saya nggak bisa seperti apa yang saya biasa mainin di Eropa gitu sih. Yeah, obviously it wasn't good, we lost, but this is our first game together. I thought we had a lot of turnovers that we could have passed up on. I think that would help us win the game, but I think on Saturday we'll be much better. Some of the imports we had just got here and stuff like that, trying to get acclimated with the offense, but I think for sure Saturday we'll be ready to play, and it's an important game for us, so we have to win it. Pertama, ya kan seperti saya bilang bahwa target pertama adalah playoff gitu. Atau mungkin pertama kali ngomong di press conference ya, bahwa pertama kali adalah playoff. Tapi saya akan berusaha untuk terus bisa naik terus gitu. Mimpi saya selalu bilang adalah bermain di final gitu. Karena kalau mimpi playoff itu terlalu rendah buat saya. Tapi saya nggak tahu apakah para pemain kalau asing saya pasti mereka setuju sama saya. Cuman apakah pemain lokal saya setuju sama saya nggak tahu. Karena dari apa yang mereka lakukan, menurut saya nggak bisa konsisten, nggak bisa ini, karena sudah kita latihan baik-baik aja gitu. Saya nggak tahu kenapa setiap pertandingan mereka kayak melakukan hal yang berbeda gitu dari yang kita latihan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tentang pemain lokal akan bergantung di asing. Yang saya bilang ini kan liga asing, semua tim juga pasti bergantung sama asing. Sebut tim mana yang nggak bergantung sama asing? Nggak ada. Semua bergantung sama asing. Gitu. Jadi bedanya adalah kalau kita punya pemain level 1 yang punya kemampuan secara talent, secara knowledge, secara juga fisik, secara visi, ya beda dengan pemain-pemain yang ya boleh dibilang kita ini kan Hang Tua pemain sisaan gitu. Karena di awal season saya udah bilang nggak ada mau pemain yang benar-benar real player datang ke Hang Tua gitu. Jadi ini adanya ini gitu loh. Apakah mereka tidak improve? Improve sangat improve sekali dari hari pertama saya datang. Yang saya bilang adalah disaster practice. Begitu melihat talentnya Hang Tua, ya ini. Tapi apakah saya give up? Saya kan nggak give up. Hingga hari ini saya bisa dan lokalnya bisa ada di satu kaki di playoff. Tinggal gimana kita melakukan adjustment nanti. Semoga Sebas, Devin, dan Rakim bisa solid sebagai satu tim di playoff. Itu target utama saya. Jadi gimana kita nanti bisa bekerja lebih keras lagi, bekerja lebih cerdas lagi, dan improve semua aspek gitu loh, nggak cuma di satu sisi aja. Ini kan problemnya adalah ya kita nggak bisa konsisten aja, nggak bisa fokus dari menit pertama sampai menit 40. This is a pretty late signing. It's only like 4 games left before the playoff. Have you been in this position before, and how difficult it is for you to blend in right away? Yeah, maybe one time I was in the Philippines and we were in this position. We actually went to the semifinals, so I know I need to perform. I've been playing already, so I'm in game shape. So like I said, I think I was kind of rusty tonight, but it's not an excuse. And Saturday I just got to come out and perform better. And I'm ready to win and do stuff like that. But we have to do the right things, and it starts with me. So I'm gonna bring it, try to win us a championship and win games for us. Quarter 3
21 points, and then you only had 9 points in the fourth quarter. What do you think happened with the offense in the fourth quarter? Ya, tadi yang dibilang gitu, kita bermain di luar konteks, ya kan? Kita nggak ada pernah namanya play itu langsung ke post. Kita nggak ada play straight post tuh kita nggak pernah, gitu. Jadi begitu kita main straight post itu yang jadi problem. Saya udah bilang ke pemain, ini kita nggak pernah latihan kayak gini. Gitu. Latihannya adalah kita everybody touch the ball and then after that we find a way to open spot or mismatch situation or whatever gitu loh, so make easier bucket gitu. Tapi balik lagi yang tadi saya bilang, ini kan tentang experience dan IQ basket. Mungkin ya yang saya bilang juga kan nggak datang ke sini yang the best of the bestnya players di Indonesia gitu loh. Jadi ya udah, bagaimanapun ini yang terbaik, ya udah kita kerjain aja. Kita masih ada waktu, Hang Tua 3 game, ya mudah-mudahan Devin bisa main on 5 ya, under 5 versus Pelita Jaya, ya jadi bisa lebih baik lagi lah Hang Tua. Coach terakhir, apakah menurut coach tadi pas Januar cedera itu merubah momentum? Ya bisa jadi, karena tadi Januar bikin sesuatu hal yang baik yang menurut saya yaitu cara dia bermain gitu. Dia harus bermain up tempo, ya kan. Terus dia harus banyak attack basket, tapi juga harus melihat situasi. Karena saya lihat tadi beberapa kali juga dia ngelakuin hal baik dan hal buruk. Misalnya dia switch ke Thibodeau switch ke dia harusnya stop, dia tunggu mismatch selanjutnya. Tapi dia tetap keep attacking, ya beberapa kali jatuh. Ya menurut saya juga ya changing game-nya ada di Janu, dan pengganti Janu nggak bisa deliver gitu. Karena mungkin ya itu baik lagi mindsetnya mungkin beda, jadi ya itu yang perlu kita kerjain gitu. Good evening everybody. First, it was tough game for us. I think tough and good game for us. We continue our strike. This is the fifth in a row. We play against a good team. I really respect Antwerp team. They have a big potential. They replace 2 players. They probably need more time to fit in the team, that new guys. But potential is there. From our side, defense risk us in the last quarter. We played really good defense in the last 10 minutes. We stopped everyone trade from Hanto side, and I think we deserve to win tonight. Oke, silakan Andre, pendapatnya mengenai game tadi. Sama sih, tough game kayak malam hari ini. Ada posisi yang Mubalid, Hang Tua lead, sama kita juga lead juga. Tapi coach ngomong kayak kita fokus di defense saya dulu. Jadi kalau kita fokus di defense pasti nantinya akan menang, dan Puji Tuhan bisa step up lagi dan bisa leading 10 poin. Andre puas dengan performance tadi? Belum puas sih, tapi maunya lebih lagi buat kontribusi di tim. Coach Mike just played his second game, but you could feel his impact right away with his leadership and of course the game-winning shot against Satria Muda. Just how happy are you with Mike adjusting very quick with the team? First of all, he is a great guy. That's the first. He shares unbelievable positive energy to the team. We need that. We need somebody who can give us injection of confidence. He gave us that. Doesn't matter how many points score on the game. He's there. He support everybody. He support the locals. Everybody play much better with him on the court. And the team playing so much better after the Rajawali game, 5-game winning streak like you mentioned. And the offense actually way better right now since the day you arrived at KBS. What do you think has been the biggest change on the offensive end in the last 5 games? The biggest change was mentally.
mentally. The Medan game was turning point for my team. After that game, we sit together, we see each other in eye to eye, head to head, and bring some good decision. Obviously, bring some good decision. Not too much philosophy for offense. I always talk like that, talk to my players. For offense, we need more time to fit team, to get offensive shape. For defense, just little shorter. We play defense good. We play Medan also good defense, but offense was terrible. Now we start day by day. We got more energy. We got more confidence. Practice is much better. Players know what I want from them. We are like family now. Everything going better every day. Okay, thank you coach. Andre, di 2 game, maybe 3 game lumayan bagus sih sekarang, apalagi hari ini juga 5 kali 3-point shot. Apakah ini memang tanda-tanda bahwa udah lebih jelas perannya di bawah Coach Milos atau gimana? Ya itu benar banget sih. Kemarin sempat masih bingung mau main posisi 1 atau 2. Nah semenjak Coach Milos datang, dia menekankan buat if you open you shot. Better you shot then you turn over, dia bilang gitu. Jadi dia percaya kalau explain on behalf. I know what you want to say. Kayak sebagai pemain kalau dapat kepercayaan dari pelatih itu pasti dapat apa ya, suntikan lebih lah gitu. Kalau pelatih percaya sama kita, apapun yang kita lakuin di lapangan dia ya marah itu wajar. Tapi kalau dia percaya sama pemain, pasti pemain juga bakal step up, bakal lebih semangat lagi itu sih. Nggak, kalau dari pemain lokal sendiri, kan Mike baru datang nih, Mike Singletary baru datang 2 game yang lalu. Kalau dari pemain lokal sendiri merasakan impact apa sih? Kalau dari Mike sejak karirnya dia? Sama sih kayak Coach Milos, kayak jiwa leadernya tuh kelihatan banget, kayak KB season lalu. Kalau mau dibilang, dia tuh walaupun ya baru datang, baru 2 hari, hari pertama pun itu langsung main, dia kayak bawa impact yang besar banget. Kayak di locker room dia ngomong, hey, we good, we still play, we have 2 quarter gitu kan. Kayak berarti ini jiwa leader ini yang kita butuh, bener. Kayak kata Coach Milos, selama ini nggak ada yang kayak gitu di KBS. Semenjak KB nggak ada yang kayak gitu lagi. Even itu lokal, mungkin cuman si Wenas cuman kayak ayo dong guys gini, tapi yang betul-betul jiwa leader ada di Mike Singletary. Dan kita senang banget sih ada orang yang kayak gitu. Okay, thank you. Please join my channel, guys.